Patagoniji sam razmišljao godinama. Majica i još imam aktivni veš. Tako da možete samo pretpostavite koliko na sebi imam garderobe, a i dalje mi je hladno. Ovo ne bi nikako smeo da radim. Polako se približavam greju. Područje oko lednika ima svoju mikroklimu. Duva vetar, hladno je, pada kiša. Dame i gospodo, njegovo ledeno veličanstvo, Grej. Osjećaj dok stojim pred ogromnom ledenom masom je neverovatan i po ko zna koji put u svom životu shvatam koliko priroda može da bude moćna i čarobna. Odlazim srećan jer sam imao priliku da vidim jedan od najpoznatijih lednika na svetu, a ujedno i tužan jer zbog klimatskih promjena ova slika u skorijoj budućnosti neće biti moguća. Zaista ih je lepo vidjeti u ovom okruženju. Ono što ćete sada čuti zvuči neverovatno. Ovdje kad krene da duva, bukvalno može da vas oduva gde god. Sva sreća po svojih 90 kg čvrsto stoje na zemlji. Ovdje je 2010. godine izbio veliki požar zbog toga što je izraelski turista hteo da i da zapali toalet papir. Pogledajte sad na šta liči. Samo zato što je neki Izraelac hteo da zapali toalet papir s kojim je obrisao a obrisao je pola Patagonije. A i stao sam ovdje kako bih imao neku lepu fotografiju, eto čisto ono da imam i ja nešto odavde. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. O Patagoniji sam razmišljao godinama. Oduvek mi je bila želja, pa sa velikim uživanjem i zadovoljstvom osvajam svaki metar ovog hladnog, netaknutog prirodnog raja. Moj današnji cilj je čuveni glečer Grej, pa sam se obalom jezera uputio ka brodu koji će me odvesti upravo do njega. Vetar je jak i mnogo je hladno, ali kada je okruženje ovako, ništa mi ne smeta. Pogledajte samo ovaj ledeni breg neposredno uz obalu odakle krećem ka Greju. Nestvarno plava boja potiče od apsorpcije i prelamanja svetlosnih zraka. Konačno, ukrcao sam se na brod i krenuo ka Greju. Izašao sam na palubu i osjetio neverovatnu hladnoću na svom licu, iako sam prilično siguran da mi je doprla i do kostiju, bez obzira na nekoliko slojeva odeće koju imam na sebi. Polako se približavam Greju. Neverovatna količina ledene mase. Plava boja ovih glečera, uključujući i sam Grej, je zbog prelamanja svetlosti, odnosno zbog apsorpcije svetlosti i velike količine leda. S obzirom da led može da upije sve ostale boje sem plave i zbog toga se plava jedina vidi unutar glečera. Do glečera može samo da se dođe, naravno ne može da se ide dalje pošto je ogromna masa. Dan je gotovo idealan da bismo dobili pravu boju glečera, ali daleko od toga da ide nas obzirom na duva vetar, hladno je, pada kiša, ali makar nešto da bude dobro. Glečer će da izgleda mnogo bolje. Područje oko lednika ima svoju mikroklimu, pa ovi gusti oblaci koji prekrivaju vrhove Anda mogu brzo da nestanu i pojavi se čak i sunce. Koliko jako duva vetar, ovaj scenario mi se čini sve izglednijim. Ledeno polje južne Patagonije ka kojem plovim drugo je po veličini ekstrapolarno ledeno polje na svetu i ima približnu površinu od 16.500 kvadratnih kilometara, od čega 14.000 pripada Čileu, a Argentini 2,5. Ledena masa hrani desetine glečera u ovoj oblasti, uključujući i Grej. Glečeri koji idu na zapad ulivaju se u fjordove Patagonskih kanala Tihog okeana,
dok oni koji idu na istok ulaze u Patagonska jezera, pa kroz reke u Atlantski okean. Važan deo ledenog polja je zaštićen pod različitim nacionalnim parkovima u obe zemlje. Međutim, kako se približavam Greju, sve je veći broj fragmenata leda koji plutaju jezerom i samo su upozorenje na klimatske promjene koje negativno utiču na ledenu masu. A sve sam bliži današnjem cilju. Grej. Moje prognoze za kakvo takvo sunce su se obistinile, jer ga vidim u daljini, kako se polako, ali sigurno probije iz sive mase oblaka, pa se radujem činjenici da ću pred veličanstvenim glečerom verovatno imati savršene uslove. I bio sam u pravu. Dame i gospodo, njegovo ledeno veličanstvo, Grej. Osjećaj dok stojim pred ogromnom ledenom masom je neverovatan i po ko zna koji put u svom životu shvatam koliko priroda može da bude moćna i čarobna. Sivi glečer, kako bi mu glasio prevod, jedan je od najspektakularnijih glečera nacionalnog parka Torres del Paine, koji se uliva u jezero Grej. Ujedno je i najveći. Na svom vrhu visok je 30 metara, a širok oko 6 kilometara. 1996. zauzimao je ukupnu površinu od 270 kvadratnih kilometara, ali se 2017. veliki ledeni breg odlomio sa glečera usled klimatskih promjena. Samo jezero je tamno sivo, kao što mu ime govori, zahvaljujući sedimentu koji se izliva u vodu iz samog glečera, čineći njegove dubine negostoljubivim za život. Ono što ćete sada čuti zvuči neverovatno, ali život uspeva da pronađe put unutar samog glečera. Francuski naučnici su 1956. otkrili insekta iz porodice ledenih muva, koji živi u ledu prkoseći zakonima nauke. Od tada više nikada nije viđen i smatralo se da je izumro sve dok nije ponovo otkriven u Grej jezeru 2001. Veruje se da je poreklom iz Čilea i da ceo život provodi uronjen u glečer, što ga čini jedinstvenim. Postavlja se pitanje kako. Naime, odrasli hodaju kroz male kanale unutar leda dok njihove nimfe ostaju potopljene. Hrane se prirodnim otpadom, bakterijama i mikroalgama unutar glečera. Njihova telesna tečnost zasnovana je na antifrizu na bazi glicerina, koji sprečava da se smrzne do smrti. Također može da izdrži neverovatan pritisak, jer je pronađen na čak 40 metara duboko u samom glečeru. Neverovatno, zar ne? Sve je ovdje neverovatno. Glečer je zapravo pokretna ledena masa koja nastaje na mestima na kojima sneg ne uspeva da se otopi, gde se godinama taloži. Na samom početku taloženja sneg se pretvara u fini zrnasti led, a potom glečeri dobijaju tipičan izgled. Imaju veliki uticaj na okolinu, pre svega utičući na mikroklimu, tako da snižavaju temperaturu vazduha i tla, dok prostrane ledene površine na Antarktiku i Grenlandu predstavljaju značajan faktor klime najvećeg dela planete. Ujedno su najbogatiji i najdragoceniji izvor slatke vode na zemlji. Mnogi skupljaju vodu za vreme hladne sezone, a u toplo je otpuštaju. I ona je vrlo važna za ljude u tim krajevima kao i za životinje i biljke.
Sve što vidite ovdje nekada je bilo pod glečerom, pa možete samo da pretpostavite kako je to izgledalo milionima godina unazad. Danas su glečeri Patagonije među najteže pogođenim usled klimatskih promjena. Prema istraživanjima, glečeri u Čileu su od 2014. godine izgubili 10% svoje mase. Drugim rečima, u Čileu je nestalo 2000 kvadratnih kilometara glečera. U odnosu na period između 1975. i 2000. glečeri usled globalnog zagrevanja nestaju duplo većom brzinom. Naučnici iz celog sveta proučavaju glečere Patagonije i način na koji klimatske promjene utiču na lokalne ekosisteme. A vreme je da se vratim na obalu. Prijaće mi par stepeni iznad nule u odnosu na ovaj debeli minus na jezeru oko samog glečera. Odlazim srećan jer sam imao priliku da vidim jedan od najpoznatijih lednika na svetu, a ujedno i tužan jer zbog klimatskih promjena ova slika u skorijoj budućnosti neće biti moguća. Nadam se da ćemo svi to shvatiti i težiti da svojim ponašanjem promijenimo sve loše navike koje polako ali sigurno uništavaju jedini dom koji imamo. Manga! Manga! Trip! Trip! Jej! Black and Easy, prava Turska, spremna da putuje. Nastavljam dalje preko reke kroz nacionalni park Torres del Paine. Sama Patagonija je zemlja divljih konja koji su godinama intrigirali naučnike zbog svoje sposobnosti da se suoče sa ogromnim klimatskim poteškoćama i uprkos tome nastave da napreduju. Zaista ih je lepo vidjeti u ovom okruženju, posebno uz dugu. Park se sastoji od velikog broja reka, potoka, jezera i bara, jer se nalazi na području velikog ledenog polja Južne Patagonije. Zato se i vreme ovdje promeni u sekundi. Sad može. Prestaje da duva vetar, ali samo na kratko. Bukvalno niste ni svesni, onda kad krene da duva, bukvalno može da vas oduva gde god. Nije ni čudo. Nalazim se ispred najvišeg vrha parka Torres del Paine, a to je Grande Paine. Znači, najviši vrh, 3050 metara, ispod njega se nalazi jezero nestvarne plave, tirkizne, zelene boje, ne znam više, u zavisnosti od toga kada se pojavi sunce ili nestane, boja vode se menja, voda je izuzetno hladna s obzirom da potiče sa glečera i bukvalno ovde u toku leta i u toku letnje sezone je zabranjeno kupanje, naravno kupanje nije dozvoljeno, međutim bili su neki koji su ulazili u ovu vodu i kažu da je neverovatno hladan čak i tokom letnjih meseci, što ne čudi. Ali neverovatno plava. Pogledaj, to je prostranstvo. Gelina. Možete li da zamislite koliko je hladno? Iako vam se možda čini iz ovog ugla ne, sa druge strane je nebo plavo. Čak i da je skroz plavo nebo,
uopšte nije prijatno vreme. Znači, otprilike negde oko sigurno ima ispod nula, ne znam, nekoliko stepeni, a ja na sebi, pored jakne, gledajte sad ove slojeve. Znači, isto da kažem. 1, 2, 3, majica i još imam aktivni veš. Tako da možete samo pretpostavite koliko na sebi imam garderobe, a i dalje mi je hladno. Tako da ukoliko se nađete u ovom delu Čilea i u Patagoniji, obavezno leto, zima, proleće, jesen, obavezno slojevito se oblačite i nema problema. Ima, ja sam se smrzao, ali zamislite da se nisam obukao ovako kako već jesam. Temperature u ovom delu Patagonije variraju u zavisnosti od godišnjeg doba, ali one najniže mogu da budu prilično niske, posebno ako su u kolaboraciji sa snažnim vetrom, što se upravo i dešava. Ovakve kadrove možete samo da imate u prirodi, a i ovakav vetar kuva, znači sva sreća pa svojih 90 kg čvrsto stoje na zemlji. Priroda je čudo, u pozitivnom smislu. Može da bude i u negativnom, ali kada pogledate sve ove lepote koje se nalaze oko mene, onda vam je jasno zašto je Torres del Paine jedan od najpoznatijih i najposjećenijih parkova u čitavoj Latinskoj Americi, a definitivno mnogi kažu da je najlepši u Patagoniji, s obzirom da Patagoniju dele Čile i Argentina. Iza mene možete da vidite drveće koje izgleda kao da je osušeno, kao da je staro, ima 200 godina, međutim nema. Ovde je 2010. godine izbio veliki požar, 3 meseca je trajao požar, znači zapalio je veliki deo parka, a šta se zapravo desilo, jedan izraelski turista je došao ovde i želeo je da zapali toalet papir u šumi u danu kada ima mnogo vetra. Naravno, kao što vidite, vetra ima uvek ovde u bilo kom periodu godine, tako da se požar proširio i zbog toga što je izraelski turista hteo da i da zapali toalet papir, otišlo je pola šume i šta se desilo? Desilo se to da je država Čile u dogovoru sa Izraelom napravila sporazum gde oni moraju da plate sve to što je bukvalno i da plate za ponovno podizanje šume koja još uvek naravno još nije nikla s obzirom da je to bilo pre nekih 10 godina. U ljudskoj gluposti nikad kraja, ali na to smo manje više svi navikli u raznim okruženjima. Morao sam se pomeriti malo s obzirom toliko duvo jako vetar da nisam siguran da sam se dobro čuo. Počeo sam pričam o tom požaru Izraelcu koji ga je izazvao, 3 meseca su gasili požar, ovde je sve gorelo, neverovatno šteta je napravljena i rekao sam da su Čileanci i Izraelci napravili neki deal kako bi sadili novu šumu. Više šta se desilo, Izraelci jesu platili i čitavu šumu su sadili iz semena i posle nekoliko meseci to seme je izašlo, odnosno kako već krene da raste nova šuma, međutim šta se desilo, zečevi i ostale životinje su to sve naravno pojeli, s obzirom da nema nešto mnogo hrane, tako da od tog posla i čitavog ponovnog pošumljavanja nema ništa, a načinjena je ogromna šteta. Tako da, još jedan savjet, kada ste u prirodi, zaboravite vatru, ok, ako i zapalite vatru negde gde je dozvoljeno, obavezno se uverite da ste tu vatru ugasili, niste ni svesni koliko je malo potrebno da dobijete ovako nešto. Sad pogledajte kako ovo izgleda. Nevjerovatno, znači, ovo je sve bila šuma. Puno zelenila i svega. Pogledajte sad na šta liči. Samo zato što je neki Izraelac hteo da zapali toalet papir s kojim je obrisao a obrisao je pola Patagonije. Ostalo mi je još malo dnevne svetlosti, taman toliko da snimi možda i najlepši pejzaž parka Torres del Paine. Vetar je gotovo pa stao, mir, tišina i neka vrsta usamljenosti, pozitivne usamljenosti u prirodi, okružen ovom lepotom. Čak se i sam vrh planine vidi ovde iza mene, sunce se polako probija.
I to je Patagonija. To je ono što su mi rekli, bilo kada da dođeš, leto, zima, proleće, jesen, nebitno je u Patagoniji se u toku jednog dana promene sva 4 godišnja doba. To sam danas osjetio na svojoj koži. Jutros je bilo vreme, ne znam uopšte kako su ispali oni snimci od jutros, obzirom da je sve bilo sivo, puno neke magle, bila je kiša. Pogledajte sad, skoro da je plavo nebo, ima po neki oblak, doduše iza mene, s obzirom da je planina visoka, ima svoju neku posebnu mikroklimu i stvara poseban ambijent. Oko nje se stalno kruže oblaci, ali vidi se neki tračak nade u vidu onih sunčevih zraka koji obasjavaju sam vrh. A i stao sam ovde kako bih imao neku lepu fotografiju, eto čisto ono da imam i ja nešto odavde. Ispod se nalazi naravno jezero, koje je za razliku od onih jezera koje sam video dole, više je zelekaste boje, što ćete imati priliku da vidite kad se ja spustim sa ove tačke. Evo, ako krene duo jak vetar, ovo ne bi nikako smeo da radim. Ovim nestvarnim kadrovima ledene i predivne Patagonije završavam dan i pripremam se za nove izazove koji me čekaju na kraju sveta. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu.